the truth. دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اس کائنات کے آغاز سے بھی پہلے پیدا کیا گیا اور انسانوں کی تخلیق سے بھی، لیکن کتنا پہلے اس کے بارے میں کوئی اسلامی روایت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق کے اندر 4 فرشتے اتنے مقرب ترین اور اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذمہ کائنات کے سب سے بڑے بڑے کام ہیں جنہیں وہ بنا تھکے ہر لمحے سر انجام دے رہے ہیں۔ رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان 4 فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روح یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جسے وہ خود بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ماتحت کام کرنے والے نمائندے یا مددگار فرشتے بھی یہ روحیں قبض کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ شکل بدل کر انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کئی روایات کے اندر ملک الموت کا انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار جب انہیں ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند، اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھا۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کا سامنے کا منہ نور کا بنا ہے جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے جس سے وہ کفار اور مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے جس سے وہ گناہ گار ایمان والوں کی، جبکہ بایاں منہ قہر کا بنا ہے جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ جبکہ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں ہوگا۔ ان کے بھی 4 پر ہیں لیکن وہ پرندوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ صرف سمجھانے کی غرض سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے پاؤں زمین پر جبکہ ان کا سر آسمانوں سے بھی اوپر بلند ہے جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے یہ خود حاضر ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جن کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض کرنا، بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ لہٰذا اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا اور نہ ہی کبھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم سنایا تو آپ نے جلال کے اندر آ کر انہیں ایک زوردار تماچا رسید کر دیا، اتنی زور کا کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی کہ اے اللہ، آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھ واپس کر دی اور کہا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک سرخ گائے کے بالوں پر ہاتھ پھیریں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جب ملک الموت نے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تو انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ پھر کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ اس کے بعد بھی آپ کو موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح قبض کر لو۔ یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص بڑے دربار کے اندر ظاہر ہوا اور معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، لیکن یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو بڑی عجیب و غریب اور حیرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس شخص کے دربار سے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت تھے۔ وہ وزیر ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوائیں آپ کے تابع ہیں، آپ انہیں حکم دیں کہ مجھے ابھی ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دیں، جو کہ یہاں سے کئی دن کی مسافت پر ہے۔ سو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز ملک الموت دربار کے اندر دوبارہ حاضر ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور میرے ایک وزیر کو کل آپ ایسے گھور کیوں رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین پر روح قبض کروں، جو کہ یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص تو آج یروشلم کی سرزمین پر آپ کے دربار میں موجود ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ہندوستان کی سرزمین پر کل تک کیسے پہنچے گا، لیکن ابھی میں اسی شخص کی روح قبض کر کے واپس آ رہا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے یا تہہ خانے کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو،
जितनी बड़ी भी चार दीवारी इसके गिर्द मौजूद हो, ये ना तो मौत को रोक सकती हैं और ना ही मालकुल मौत को, क्योंकि मालकुल मौत इंसानी जिस्म जैसी खसूसियात नहीं रखते और ना ही इन पर टाइम लागू होता है और ना ही इस दुनिया के मादी कानून। इसीलिए वह दुनिया के हर कोने में एक ही वक्त के अंदर मौजूद रहते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़मीन को बिल्कुल एक प्लेट की तरह हमवार कर दिया है, या फिर इंसानी मुट्ठी की तरह जिस पर वो जब चाहे जैसे चाहे हर वक्त पहुंच सकते हैं। क़यामत के रोज़ जब शैतान लोगों को जहन्नुम तक पहुंचा चुका होगा और नेक लोग जन्नत के अंदर दाखिल किए जा रहे होंगे, तब शैतान समझ जाएगा कि इसकी मौत का वक्त भी करीब आ चुका है और अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक की जो ज़िंदगी दी थी इसका वक्त अब ख़त्म हो गया है। लिहाजा वो डर के मारे समंदर के एक हिस्से से गोता लगाकर दूसरे हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वहाँ मालकुल मौत पहले से मौजूद होंगे। इसके बाद वो फिर गोता लगाएगा और तीसरे कोने से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर से वहाँ पर मालकुल मौत पहले से खड़े होंगे। यूं वो इनसे किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा और इसकी रूह को भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज कर लेंगे। मालकुल मौत को ही लोगों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई, इसके पीछे एक वाक़या मौजूद है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। सो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इस जगह पर आए जहाँ पर आज काबा मौजूद है और वहाँ से खाक उठा ली। लेकिन ज़मीन ने इन्हें कसम दी कि खुदारा ये खाक लेकर यहाँ से मत जाओ, क्योंकि इससे जो खलीफा पैदा होगा इसकी औलाद बहुत गुनाहगार होगी, इस पर अल्लाह का अजाब भी नाजिल होगा और मैं भी अल्लाह ताला की तख्लीक हूँ और जानती हूँ कि मैं इस कदर अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो खाक लिए बगैर वापस आ गए, जिसके बाद मिकाईल अलैहिस्सलाम और फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन वो भी इस खाक को लिए बगैर वापस आ गए। लेकिन जब मालकुल मौत को भेजा गया तो ज़मीन ने इनसे वही कहा जो इससे पहले 3 फरिश्तों को कहा, लेकिन मालकुल मौत ने फरमाया कि तुम मुझे जिस रब की कसम देती है मैं भी उसी रब के हुक्म से आया हूँ और ये खाक लेकर ही जाऊँगा। लिहाजा इन्होंने ऐसा ही किया। तब अल्लाह पाक ने फरमाया कि इज़राइल तुम्हारा दिल इन मामलात के अंदर बहुत सख्त है कि तुम किसी भी शख्स के मातम मनाने पर या कसम देने पर या फिर किसी को रोता देखकर अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलोगे। लिहाजा इस खाक से पैदा होने वाली मखलूक की रूह को कब्ज करने का जिम्मा मैं तुझे देता हूँ। हज़रत इज़राइल ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, फिर तो आदम की औलाद मुझे अपना दुश्मन समझेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िक्र मत करो, मैं हर शख्स के मौत की वजह मुकर्रर करूँगा, लिहाजा वो खुद को इसका कसूरवार जानेंगे, ना कि तुम्हें। दोस्तों, लफ्ज़ इज़राइल अरबी ज़बान के लफ्ज़ इज़रा और ईल से मिलकर बना है। इज़रा का मतलब है बंदा और ईल का मतलब खुदा है, यानी कि खुदा का बंदा, जिनके बारे में कुरान करीम में बयान है कि जिसका काम जिंदा मौजूदात की रूह को कब्ज़ करना है। सूरह अल अनाम के अंदर बयान है कि वही गालिब है अपने बंदों पर और तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ करते हैं। इस आयत मुबारक से तो ऐसा तस्वुर मिलता है कि शायद इंसानों की रूह फरिश्तों का एक ग्रोह कब्ज़ करता है, जबकि हमें तो मालूम है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मालकुल मौत के ज़िम्मे है। सो फिर इस आयत मुबारक का मतलब क्या है? दरअसल इस आयत मुबारक का मतलब है कि मालकुल मौत के साथी और इनके नायब जैसा कि नाज़ियात, साबिहात और साकिबात, ये एक मखसूस किस्म के फरिश्तों के गिरोह हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। मिसाल के तौर पर नाज़ियात, साबिहात और साबिकात एक ख़ास किस्म की मखलूक़ात की रूह कब्ज़ करते हैं, जबकि नाशतात गिरोह का काम है कि मोमिनों की रूह को आसानी से और मेहरबानी से कब्ज़ करें, जबकि नाज़ियात का काम है काफिरों की रूह को शिद्दत और अजाब के साथ कब्ज़ करना। जैसा कि कुरान करीम में बयान होता है कि काफिरों की जान सख्ती और अजाब से निकलती है और मौत के फरिश्ते इसके इर्द गिर्द और आगे पीछे अहाता कर लेते हैं, इन्हें मारते हैं। लेकिन मोमिनीन की जान को ना सिर्फ इंतहाई मेहरबानी से निकालते हैं बल्कि बाकायदा इन्हें जन्नत की खुशखबरी भी देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए। दोस्तों, कानून कुदरत है कि दुनिया और कायनात की हर एक चीज़ को मौत आनी है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, जिस दिन हर जिंदा चीज़ फना होगी। इस रोज़ अल्लाह ताला 3 मरतबा पूछेंगे कि है कोई आज मेरी बराबरी का? आज के रोज़ किसकी बादशाहत है? कौन है आज के रोज़ दुनिया और कायनात का हुक्मरान? मेरे अलावा अगर कोई खुदा है तो सामने आए। जब अल्लाह ताला की पैदा करदा हर मखलूक को मौत आ जाएगी तो सिर्फ 4 फरिश्ते मौजूद होंगे, लेकिन मालकुल मौत एक एक करके बाकी 3 फरिश्तों की रूह को कब्ज़ करेंगे, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह को। जिसके बाद आखिर में अल्लाह पाक मालकुल मौत से फरमाएंगे कि जब मैंने इंसानों को तख्लीक किया तो इनकी मौत का निज़ाम भी मुकर्रर किया, जो कि अब ख़त्म हो चुका है और कायनात की हर चीज़ को मौत आ चुकी है, लिहाजा अब तुम भी मर जाओ। और यूं मालकुल मौत को यानी मौत के फरिश्ते को अल्लाह के हुक्म से मौत आ जाएगी और पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का वजूद और नूर बाकी रहेगा, जिसके बाद एक बार फिर से हर एक मखलूक को ज़िंदा किया जाएगा।
दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आपको हर तरह की सोच के इंसान मिलेंगे। कुछ तो खुदा के वजूद का इनकार करते होंगे और इस दुनिया और कायनात को और इवन के मजहब को भी इंसानी वहम तस्वुर करते हैं। लेकिन मौत एक ऐसा कुदरती अमल है जिससे कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर आपको इनकार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है, जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ली है, जितनी भी अद्वियात बना ली और तजर्बात कर लिए, लेकिन फिर भी मौत का इलाज नहीं ढूंढ सका। मौत का इलाज तो ढूंढना दूर की बात, ये कोई ऐसी दवा भी नहीं बना पाया जो इसे कुछ लंबे अरसे के लिए इसकी मर्जी के मुताबिक मजीद जिंदा रख सके। क्योंकि तमाम तरह के तजर्बात के बाद इसे पता चला कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी कि हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है, जिसकी मिसाल माइकल जैक्सन की आपके सामने मौजूद है। तो फिर सवाल यह है कि अगर दुनिया का हर इंसान मौत को एक अटल हकीकत मानता है और ये भी कि इससे छुटकारा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं और ना ही इसके आने का कोई वक्त मुकर्रर है, यानी कि ये किसी भी वक्त और कहीं भी नाजिल हो सकती है, तो हम आज इसके लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल हमें खुद से करने की ज़रूरत है। क्या सालों की प्लानिंग जो हम आज बैठकर कर रहे हैं, हम कल के दिन या अगले लम्हे को भी अपनी मर्जी से देखने की ताकत रखते हैं? अगर नहीं तो फिर हमने मौत के लिए क्या तैयारी किया है? अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।